যাচ্ছি শুভ সময় বুঝি চারিয় পুছমন হতিয়ার পটে সময়ের মান হতিয়ার পটে সময়ের মান ক্রুশ পাশে অসরণ পেরিয়া 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 বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা গিরিজাছি সুমনা বুঝি জানিও পুছমনা গিরিজাছি সুমনা বুঝি জানিও পুছমনা অতিয়ার পটে সময়ের মান অতিয়ার পটে সময়ের মান ক্রুশ পাশে অসরণ পেরিয়া 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 বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা মোহমায়ার রে অনেক সংসার ওই জীবন দিনার ধারা মোহমায়ার রে অনেক সংসার ওই জীবন দিনার ধারা
শুভ সময় বুঝি জানে পূজা বিধি জানি শুভ সময় বুঝি জানে পূজা অপিয়ার পরে সময়ের অপিয়ার পরে সময়ের পেরিয়া 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 বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা বন্ধু মোরা আমাମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଆଜି ଅବୁଝା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଅସାରତରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସାରତା ଭିତରେ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆମେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାଟକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣିବା ଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କହେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହେ ଯେ ସମୟ ସରି ଯାଉଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପଥର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ଏବଂ ସଚେତନତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସିମ୍ଫୋନିୟ 1:6 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବେ ସେଇ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ସମୟ ଆଉ ଦୂରରେ ନାହିଁ ସେ ସମୟ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଗତରେ ଆଜି ଧନ ସୁଖ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସମୟକୁ ଆଉ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଦିନକୁ ବିତଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଯେ ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପୁଣି ଲେଖାଗଲା ସେଇ 1:18 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରୂପା ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରୂପା କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେଇ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ସୁନା ସେଇ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ସେଇ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ରୂପା କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଲେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ ଅର୍ଥ से ऊपर उपरू जो क्रोध करती से ऊपर क्रोध द्वारा
रक्षा पाऊ कारण से दयालु परमेश्वर अटंती बोली आम जानू जब से ऊपर ऊपर क्रोध करते मृत्यु प्रांचण दिखती नहीं कि मृत्यु प्रांचण जितेबाला मनीष सुधरे ना से अंतर जला माने अंतर जो जोड़ जो निया जो अग्नि आम कौन कह मो भीतर खा जली जाम बेले कहूँ मत एमती राग माड़ुची कौन करदेवी मोर भितर खाली निया जलुची आम एमती कहू तेरे मन रख आम मनुष्य भाव जदि क्या क्रोध करें सह्य करें कहूँ मो भितर खाली निया जलुची माने मु तार कौन करदेवी तेबे प्रभुकर जो प्रभु ए सृष्टिर स्रष्टा जो प्रभु द्वारा मनुष्य निश्वास प्रश्वास नौची जो प्रभु द्वारा आज समुदाय जगत तांकर अधीन अछि सेई प्रभु सर्वहर्ता कर्ता विधाता सेई सदा प्रभुकर हृदय जतरे जलन भाव बा तांको हृदय जतरे आज जगत प्रति जलिबा को आरंभ होइछि कौन कहीं सेथिरु रक्षा पाइबार बाट अछि कौन कहीं सेथिरु रक्षा पाइबार बाट अछि बाट नाही सेथि पई प्रभुकर वाक्य आमे बहु आगरु आ प्रभुकर वाक्य को आमे सुनी चलीछु निश्चित भाव रे किंतु वाक्य रे केते फल फलुछु आमे जदि जिसाय 61 को जिबा लेखा गला उठ दीप्तिमती हो कारण तुम्हार दीप्ति उपस्थित और सदाप्रभु प्रताप तुम ऊपर उदित हुई अछि उठ जदि जागृत अछ प्रभु कहछन उठ तुमे माने आलोकित हो अर्थ प्रभुकर प्रशंसा गौरव रे तुमे माने कोन हो निजको तुमे आलोकित कर अंधकार लोक माने कोन करती अंधकार लोक माने प्रभुकर प्रशंसा करिबा जानते नाही प्रभुकठारे आनंद करिबा जानते नाही प्रभुकठारे समर्पण बा जीवन से माने काटते नाही प्रभुकर अन्वेषण से माने करते नाही प्रभुक पथरे जीवा पाई से माने कोनोसी प्रकार भयर विषय बा अनुभव से मानक भीतर आसे नाही किंतु जो माने प्रभु को भय करती जो माने प्रभु को आज अपना जीवन रे आज स्थान देइछथि जो माने आज प्रस्तुत पथरे आज प्रभुकर बाट को अपेक्षा करछथि आज प्रभुकर वाक्य समान को पाई कहे उठ तुमे माने दीप्तिमत हो अंधकार दिन आसुछि तुमे दीप्तिमत हो तुमे निजे आलोक रे परिपूर्ण हो कारण प्रभुकर वैश्वकर आलोक तुम मानकर ऊपर कोन हेछि उदय होइछि एबे तुम ऊपर कोन हेकि रहिछि उदय होई रहिछि कारण देख अंधकार पृथ्वी को ओ घोर अंधकार गोष्ठी वर्ग को आच्छन्न करिवो हालेलुया देखो सही दिन निकट हेलानी जो दिन कोन हबो ना जो दिन घोर अंधकार पृथ्वी को एवं पृथ्वीर बास करथवा गोष्ठी वर्ग को आच्छन्न करबा माने घोड़ई पकेइबो काहे कि लेखा जे दिन एभली आसुची भयंकर दिन एभली आसुची सूर्य तार आलोक दब नाही चंद्र तार आलोक दब नाही भाबी कि देखिलो जदि वर्षा रे जदि सूर्यटा न आसुची 3-4 दिन हप्ताह हेलानी लुगापटा मोर सुखुनी केते असुविधा होची तापर आमे भाबुछु ठीक अछि इलेक्ट्रिसिटी अछि तो फैन तळे पके देला मोर फैन ने लुगापटा सुखी जीवो फिर भाबुछु अति जोर रे हेले हम आयरनटा लगे कि मध्य आमे हमर लुगापटा को सुखी देबा किंतु जदि सब प्रकार भयंकर परिस्थिति रे इलेक्ट्रिसिटी रो मध्य अभाव हो इलेक्ट्रिसिटी मध्य रहइबो नाही हम लुगापटा कोथि सुखिबो को आयरन सुखिबो को पवन रे सुखिबो निजे त हम छटपट होइकरी हम प्राण माने व्याकुल आकुल हो तेणु वर्तमान समय जो जो माने अनेक आज भाबुसथि जे वर्तमान किछि हो नाही किछि विपद आसी नाही किछि रो विषय में सम्मुखीन हेई नाही समिति किछि कष्ट पर आसी नाही प्रभु को जानिबा लोक माने
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସିଲେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ନ ଆସିଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାକ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବା ଭଲ ନ ଲାଗିବା ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଆମର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଅଟେ ତାହା ଆମ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କାନକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ କାରଣ କଣ ଯଦି ଆମର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ହୁଏତ ତାହା କାନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କୁରୁକୁରୁ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନଲୋଭା ବିଷୟ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତରମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବା ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିବା ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ପ୍ରଭୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚ ଦେବା ନାହିଁ ଆମର ସମୟ ସୁଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ବି ଆମ କାନ ଶୁଣୁଛି ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଏବେ ବି ଆମ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇନାହିଁ ଏବେ ବି ଆମେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା କର୍ମକାରୀ ଆମେ ମାନେ ହଉନାହୁଁ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ଦାସ ଦାସୀ ଗଣକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଆସନ୍ତା ଦିନର ବିଷୟ ସବୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେଇଲେ ବର୍ଷ ମଝିରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣେଇବେ ଜଣାଉଥିବେ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ଶାସନ ତାପରେ ହୁଏ ତୃତୀୟ ଥର ଆଉ ତାକୁ ମାନେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ତାପରେ ଶାସ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହୁତ 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 ସମୟ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଡ଼ରେ ଯଦି ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଊଣା ବା ଅଭାବ ରହୁଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବେ ତାପରେ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚାବୁକକୁ ବୁଲେଇବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରୂପ ପାଞ୍ଚଣକୁ ସେ ବୁଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯୁଆଡେ ବାଜିଲା ଯିଏ ମଲା ଗଲା ସରିଲା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଉଠ ଆଜି ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ
कर्म करूछ तुम ऊपर सदाप्रभु प्रताप उदय की रहिछि तेबे तुम माने से आलोक अवस्था आलोकित होई रही था कारण सर्प गोष्ठी ऊपर पृथ्वी को जो अंधकार गोष्ठी आसुची सर्प गोष्ठी ऊपर से अंधकार कोन हो से अंधकार आच्छन्न करिवो किंतु प्रभु कहते तुम ऊपर सदा प्रभु उदित हेबे तांकर प्रताप तुम ऊपर देखा जीवो जो माने जे धर्म कर्म करूछंती जो माने जे प्रति अवस्था रे दूर दूर रु निकट रु जोठी भी हो आज प्रभु को पाई क्षुधा तुषार बोझ नहीं प्रभु को पाखु आज आसुछंती आज प्रभु समान को पाई कहउछंती सारा पृथ्वी तले कांदुतुबो प्रभु को विमुखकारी लोक माने जते बळे प्रभु को डाकुथिबे सता बळे तले प्रभु समान को पाई अपना चक्षु को लज्जा करिवे चक्षुहीन माने चक्षु समान को ऊपर उठाई देबे दृष्टि समान को ऊपर उठाई देबे किंतु प्रभु कहउछंती जबे तुमे तांकर प्रताप रे सदा सदा आलोकित होई आपना को सजग सचेतन रखिछ तेबे प्रभु सेई दिन रे कोन करिवे तुम ऊपर उदित हेबे पुणी तांकर प्रताप तुम ऊपर देखा जीवो हालेलुया अन्य माने तुमको देखुथिबे जेंति धनी व्यक्ति आ गरीब लाजार भिखारी लाजार कोन आला लाजार गला स्वर्ग को धनी गला नरक को किंतु नरक रु थाई लाजार को से देखुतला सेठिया तार गर्भ टेम्पर आउ हिन्न टंका सोना रूपा काम देला कि किंतु दिन दरिद्र लाजार जाय कि अब्राहम को कोड़ रे बसितला तार शोष पाई मध्य कला टिके आसी के आंगुडी बुडे मो जीव को टिके चोटे के मत टिके मो तुरसत मेंटेई दे सेति भाई प्रभु का वाक्य कहला जे प्रभु का वाक्य कहे जे शेष दिन रे कहार टंका सोना रूपा ईश्वर को क्रोध आगे कहा रक्षा करबो नाही तुमको जदी खोजिबार अछि तुमे कहा को रूपार नाय पोता धनर नाय तुमे कहा को खोजो तुमे सदा प्रभु अपना परमेश्वर को खोजो ताकू खोजो तुमे केमिति मिलिबो कोन मिलिबो आजकल लोक माने कोन को पछरे जे व्यस्त अछंती आमे कोन कले हमर टंका हमर बढ़िबो कोन उपाय कले आमे आ उपाय पे हे प्रभु देखा दे टंके पुए मते पूरा टंका दे आज सारा जगत रे लोक मानकर प्रकृति रे प्रभु को ऊपर निर्भर शक्ति पाई अनेक जतरे नुआ नुआ आसती से माने प्रभु को पकड़ कहती आमे प्रभु को विश्वास कले प्रभु को टंका पका दे देबे मो भाई जते आरंभ रे कहथला कोन जहा मागले ता जब बापा तू कहूछु कोन प्रभु कहबी जदी प्लेट चिकन पकोड़ा दे सतरे प्रभु चिकन पकोड़ा दे देबे हैं प्रभु कोन हमर खेला बड़ा तू चिकन पकोड़ा मांगिबू हैं ना प्रभु को तुम टंका मांगो आगो प्रभु को तुम अन्वेषण करो आगे प्रभु को तुम संतुष्ट करो तापर प्रभु कहले तमर जहा दरकार तू चिकन पकोड़ा खा मटन खा छेना पोड़ा खा प्रभु देबे हालेलुया देबे नि काई हैं एलियो डोरी की जाई गुफा रे नुचिले डोरी की ना तापर तांकर कथा को प्रभु जेतु से तांकर प्रिय दास थिले भविष्य वक्ता थिले पुणी नैकरी एलियो को नैकरी पुणी काउ नैकरी मांस रोटी देला ना देलाटी देला प्रभु जीवा जेरी जोगाइबे तो तमे ताकर आगो ताको सेवा करूनो आगो ताको संतुष्ट करूनो आगो से कोन चाहउछथि ताको कथा मानुनो ताको सब सब पालन करूनो खाली कोच प्रभु पाक आसी गला हमके दे देबे गोड जणे कहिले काय प्रभु पाक एत दिन ना आसीले काय मते किछ पैसा पत्र किछ मिलुनी मोर किछ पैसा पत्र रो समस्या किछ तो समाधान होउनी मु कहली ए जगतर टंका सुना तुम इच्छा अनुसार हुए तो से न दे पारती किबा दे पारती ताका पाके किछ असंभव नै किंतु तुमको जो टंका जो सुना प्रभु विश्वास दिन पर दिन मिलिबो
ता तुमको जगत के दे पाइबे नै जेते तुमे कष्ट कले परिश्रम कले वो तो जगत तुम ता उत्पन्न करि पारिबो नाही। तो कौन सेटा प्रथम विषय होची अनंत जीवन, द्वितीय विषय होची स्वर्गर धन। हालेलुया हालेलुया। तो स्वर्गर धन पाई आज केते जण चिंतित, आज स्वर्गर धन पाई केते जण चिंतित। आज अनेक प्रभुकर आज अनेक प्रभु को पाई मध्य से माने भी कहउसंदी मु केमिति आकार रे कोन करि देबी, केमिति आकार रे माने कोन करिले उपसंहार भक्त होबो, आउ केमिति कोन सब कल्ला हबो, कोन कल्ला हबो मते टे टंका ना मिलता ना। तुमे आहुरी प्रभु को संतुष्ट करिबा लागि ताक बेटारे लागि रुओ। प्रभु को प्रभुकर वाक्य को पालन कर, तांकु संतुष्ट कर, तांकु समय दियो, तांकर उपस्थिति को प्रभुकर उपस्थिति को तुमे ओल्हाई आण। अछि कैपेसिटी से पवित्रता से शुचिता से धार्मिकता जदि तुमरो कैपेसिटी अछि ताले प्रभु तुमको सब प्रकार विषय आशीर्वाद और पूर्णता प्रदान करबे। हालेलुया हालेलुया। किछ असंभव नाही देबे सबके। सेति पई प्रभुकर पुनर्बार में वाक्य को जिबा देखिबा। हाँ जिरिमिया 4:14। हालेलुया। जिरिमिया 4:14। हे जेरूशलम उद्धार पाइबा निमंते दुष्टतारु आपणा हृदय धुओ, दुष्टतारु आपणा हृदय को धुओ। तुमर मंद कल्पना सबु केते काल तुम मध्यरे वास करिवो, आउ केते काल तुम मित्रे वास करिवो। आज हम ऊपर भक्त भाव देखा जाऊ सत, धार्मिक बोली देखा जाऊ सत, किंतु प्रभु देखुचंदी तुमर कल्पना, तुमर भावना, तुमर चिंता मंद मात्र। बुझ पालो मिछ कथा सब धर्म कर्म तुमर मिछ लोक देखाणिया, सब तुमर भक्त भाव सब लोक देखाणिया। प्रथम विषय होची सब आ भितर कोन बुड़ी की रही मिछ। तुमे निज निज को संतुष्ट करूछ, तुमे निज निज को कोन करछ सांत्वना करूछ जे मु धर्म कर्म करूची। काई की ना जति प्रार्थना करिया को तुम प्रार्थना करूची, जति वाक्य पढ़िया को तुम वाक्य पढुची, जति धर्म कर्म करिया को तुम सब धर्म कर्म करूची। एणो मु धार्मिक अटे, एणो मु भक्त अटे, एणो लोक माने जानंती मु धार्मिक और भक्त बोली का। किंतु प्रभु देखुचंदी, प्रभु कहचंदी तुमे एक पर्यंत तुम दुष्टतारु फेरी नाह, कारण आमानकर कल्पना सब मंदतारे पूर्ण। केते जनकर भावना चिंता सब बळे भल भल भावना भाबुच कइल देखिया। भल भावना भितर हम भावनाटा को रखुछु। निश्चित भाव में आम भावना भितर विभिन्न प्रकार मंदता वास करुछि। विभिन्न समय आम मुह स्वार्थ पाई मिछ मध्य कहूछि, नहीं ठकुछि, निजे निज को ठकुछु, प्रभु को ठकुछु, धर्म कर्म पथ को मध्य ठकुछु। मिछ कहि आमे कोन करछु, केवल निजर स्वार्थ को आमे पूर्ण करूछु, निजे निज को सांत्वना दउछु जे आमे होछु धार्मिक, आमे होछु भक्त। किंतु प्रभुकर वाक्य कहे हे जेरूशलम उद्धार पाइबा निमंते दुष्टतार आपण हृदय को सुधार, तुमर मंद कल्पना सब केते काल तुम मध्य वास करिवो। जे पर्यंत मंद भावना
ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର ହବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖୋଜ, ସନ୍ଧାନ କର, ମାଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ତୁମେ ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମର ଜୀବନ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବିମୁଖ ହଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଛାଡୁ ନାହ, ତୁମେ ଆପଣ ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡୁ ନାହ, ତୁମର ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ ତୁମେ ପାପ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଛାଡୁ ନାହ। ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନାହ। ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ହେତୁ ତୁମେ ଭୟ କରୁନାହ। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ରହିବ ସେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଡରିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବ ସେ ଠକିବା ପାଇଁ ଡରିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବ ତେବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପଥକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବେ? ତେଣୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କାଲି ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ଧରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ବଶୀଭୂତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରନ୍ତି? ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ ବଡମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବଡମାନେ ଡରେଇ ଧରେଇକି ରଖିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ବଡମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରିବ? ଓଲଟା ଚାପୁଡା ତୁମକୁ ସେମାନେ ଦେବେ। ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ଧମକେଇ ପାରିବ ବିଲକୁଲ। କାହିଁକି ନା ତାର କହନ୍ତି ଯେ ହାତଟା କୋଉଠି ଉଠିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପାଇଗଲା। ହାତ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପାଇଗଲା, ପାଇଯିବ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲା ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ଏବଂ ଭୟ କରିବା ସକାଶେ ସେ କଣ କରେ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମାନେ, ସେ ଆବଦ୍ଧରେ ରହେ। ଯାହା ନା କହିଲେ ଯିବନି, ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ବସ କହିଲେ ବସିବ। କାହିଁକି? ବଡମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭୟ ଅଛି। କଣ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖିଛୁ? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଥାନ୍ତୁ, ବସ କହିଲେ ବସୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସୁଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଗତ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବା ସକାଶୁ ଆସନ୍ତା ଦିନର ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ରହିଛି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କଣ କର? ତୁମେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖାଗଲା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଧୋଇ ପକାଅ, ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାକୁ ସବୁ ବାସ କରିବାରୁ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସୁଧାରିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:10 ଯିବା। ସରି 20 ପଦ
ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାକୁ ଦୂରେଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପଳେଇବେ। ଆମେ ରବ ଶୁଣିଲେ ତ, ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ତ ଆମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଆମେ ତ ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ ମସୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ତ କବଳିତ କରି ରଖିଛି ନାଇଁ କି? ତ ଯଦି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଜି କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ? କାରଣ ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ତ ଜୋରସୋର ଅଛି, ଭକ୍ତିଭାବ ତ ଜୋରସୋର ଅଛି, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ ଦୂର ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବା ରବକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମୋସ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଣ এই ବାକ୍ୟର ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ, ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସମୟ ବେଳ କାଳ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି ଆମମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାସଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟ ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ଠିକ ତ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ କାନକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ, ଅত্যନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ସବୁ ଆସୁଥିବା ଦିନ, ଆସୁଥିବା ଘଟଣା, ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତ ଅত্যନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଆଜି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ଉଠିକି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଗଦାନ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସକାଶେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ମୋବାଇଲ ଅଛି। କୋଉ ମୋବାଇଲ? ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ।
बटन मोबाइल बहुत क्वचित लोक यूज कर स्मार्ट मोबाइल आज समस्त प्रकार अच्छी एवं से मोबाइल आज जदि प्रकृत में जो माने भय करती प्रभु को जदि प्रकृत में से माने आज मोबाइल विभिन्न विषय को चेक करूछथि तबे प्रभु कर भविष्य बक्तापत्री अनेक अछथि ता भीतर भी अनेक भंड माने भी अछथि तेणु आमाने ताकु भी देखिकी विचलित बा भयभीत बा आवश्यक नहीं किंतु सठिक दिन समय घड़ी घटना को अनुमान करके जदि एभली किछि विषय प्रोफेसी बा भविष्यवाणी होउछि तबे ताको हम सुनिबा ग्रहण करबा एवं तद अनुसार अपना जीवन को हम बदलाइबार आवश्यकता अछि। हालेलुया। वर्तमान समय नहीं जे प्रभु हमको रक्षा करिवे प्रभु हमको प्रेम करते प्रभु हमको साहाय्य करिवे वर्तमान से समय ए समय वाक्य है नुहे वर्तमान ए समय वाक्य कोन समय अति अल्प प्रभु को आगमन सन्निकट अंधकार पृथ्वी को माड़ी आसुची घोर अंधकार पृथ्वी आच्छादन पाई जाउची तेणु जो माने जते जण प्रभु को अन्वेषण करथिबे धर्म कर्म जीवन रे सत्यता मार्ग रे प्रभु को पथर थिबे से रक्षा पाइबे। हालेलुया। पुणे एठी हम आमोस पुस्तक रे देखिलु आमोस 3:7 रे देखिलु जे निश्चय सदा प्रभु अपना दास भविष्य गण को प्रति कोनोसी विषय प्रकाश न कले किछि करिबे नाही से ताका लोक मान को आसंता विषय सब विषय जण काली कहउतली अनेक आसीथिले सुनिछथि अनेक आसीथिले सुनि नाहंती प्राय मोर रात्र शोइबा बेल को 1:30 2टा 2:30 एमती हो जाए कुआड़े समय गुड़ा पड़ जाए जड़ा नहीं कहीं अनेक समय विभिन्न एते दुखी एते कष्ट लोक मैंने अच्छा से माने निज निज लोक मान शांति पाऊना से माने शांति सांत्वना पाई प्रकृत रे प्रभु को अनेक लोक माने मान को खोजुछथि हेले तमे बड़ बड़ दास दासी मान को पाई परिबे नहीं से मान को पाखे फोन करे पे समय नाही कि आज एपरि दुखी लोक मान अछि से मान को बहुत शांति सांत्वना पाइबा पाई इच्छा अछि तो विभिन्न समय से फोन करती अनेक समय तो मु आउ बाध्य होई करी जे धरि पारे नाही रिसीव करि पारे नाही किंतु अनेक समय तो मु रिसीव करे समान को दुख विषय सुनु सुनु मोर समय उडा को सब चली जाए फिर मु भाबे दुख भी करे अरे एते समय मोर फोन में बर्बाद हो गला मु सत्य समय प्रभु प्रार्थना करते बाइबल पढ़तानी आउरी किछि गुप्त रहस्य मु जोगाड़ कर पाता तापर पुनी भाबे नहीं नहीं जदि दुखी गोटे परित्राण पाई ता दुख कहि कि जदि किछि पथ पाइला नाही मु आत्मा को भी रक्षा करि परिबे शांति संतन द्वारा एई प्रकार विषय भाबी मु एपड़ी भी कार्य करते से पड़ी भी कार्य को रखिता है। हालेलुया। तेना एई दिन एई समय भितरे प्रभु अपना गुप्त विषय मान को जणैबा पई चाहती आ जब मु प्रार्थना करथली शुक्रवार दिन राति रे 12टा समय रे असदर हठात मुझे आखि जस्ट बंद करछि शेष प्रार्थना बाइबल पढ़ी किछि लेखिली तापरे शेष प्रार्थना तो करूछि जे प्रार्थना करी कि मु सोइबा पई जिबी आ प्रार्थना जस्ट माइंड आखिटा बंद करछि हठात मोर चक्षु सामने गोटे अंधकार र किछि धुआं धुआं बोली गोटे किछि अंधकार माने गोटे किछि आबद्ध कला पाउसिया कला आउ माने कार चित्कार मु सुनि परनी का के मु देखि परनी किंतु मो अनुभव करछि आखि बंद करिकि जे से अंधकार एपटटा तो मु देखुछि किंतु अंधकार जो सॉरी जो धुआं रो सेपाकटा केई भी दुसुनांती किंतु लागुछि जेमति से माने भयंकर डहळ बिकळ रे आत्मस्वर करछु मु सुनिनी किंतु मु अनुभव करछि जे सेपडे अनेक लोक माने अछंती आ समान जेमति डहळ बिकळ होइकरी से माने रक्षा पाइबा पाई जेमति से माने आत्मनाद करछंती किंतु से आत्मनाद का को सुबुन मु अनुभव करछि सेटा तापरे से सब भाबिला मु कहली कोन लाइन का पळिला ना कोन गोड अंतर हला ना कोन गोटे भाबी की मुटी के आखी खोलिली देखली जथेष्ट लाइट अछि पूरी आखी बंद कली तो पूरी से पिक्चर को सामना करसिला तापर मु प्रभु को पचाली प्रभु प्रकृत रे
ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେ ସରି ଏ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଫେରିବ, ସେମାନେ ଭାବିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିବେ। ଫେରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମଝିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେ ସେମାନେ ନା ଦେଖିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ଅନ୍ୟ ପଟୁ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେ ଦିନ ଆଉ ନିକଟ ଦୂର ନାହିଁ। ମୁଁ ସହଜରେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଦେଖେନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟେ। ବହୁତ ରେୟାର ମୁଁ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ସବୁ ପାଏ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ମୁଁ ପାଏ, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ଘଟେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ମଝିରେ ପାଚେରୀ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟ ସଂଗଠିତ ହବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ଆଉ ନଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ କେହି ବି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ନଥିବେ। ନୋଙ୍କ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ନୋଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ହବ। ନୋ ଯେପରି କଣ କଲେ, ଜାହାଜରେ ଚଢିଗଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକେଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୋ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ବାହାର ଥାଇ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ, କଣ ଆଉ ନୋହ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିବେ? କଣ ସେ ବାଟ ବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଗଲା? ତ ଆଜି ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକ ଅସାରତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକ ଆରାମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଆସି ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଆଜି ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଖରାକୁ ଆଜି ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଶୀତକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଡରିକି ଘରେ ଲୁଚିବ, ଘର ବି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବର୍ଷାକୁ ଅଟକେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ବାହାରର ଦରକାର ପଡୁଛି। ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା କି ଆଜି କେତେବେଳକୁ ଆସିଅଛେ ନଗଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଏତେ ଖରା ସହି ଯାହା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଇଛି, ଏତେ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠିକି କାହିଁକି ଯିବା ଟିକେ ଘରେ ଶୋଇ ପଡିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଟିକେ ନିଦ ଆସୁଛି ଟିକେ ଘୁମାଅ, ବେଶୀ ଘୁମାଅ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସୁଖୀ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମମତା ଭଣ୍ଡିକା ଆଜି ଅନେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଟୁଟୁ ଭାଇ ପାଇଁ, ମମତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଟିକି ଭାଇ ପାଇଁ, ଟିକି ଭାଉଜ ପାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ଦୂରରୁ ଆମର ଅରୁଗୁଣର ମା ଝିଅ ପାଇଁ, ଆମ ଝିଅ ଆଉ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ଦୂର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ? କଣ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡପ ଗତି ନାହିଁ, ଘରେ ଡବଲ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଘର ନାହିଁ, ଶୋଇଥାନ୍ତେ ଆରାମସେ? କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଆଜି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଇକି ଆସିଲେ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମସ୍ତକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ
मस्तक जदि उच्चरे परफेक्ट आमे ताकर अंग प्रत्यंग भाबे आमे भी सब अवस्था परफेक्ट अटू हालेलुया हालेलुया तेणु ना निद हमको आक्रमण करि परिबो ना दुर्बलता हमको आक्रमण करि परिबो ना खरा ना वर्षा ना शीत ना काकर हमको आक्रमण करि परिबो कारण आमानकर ख्रीष्ट आमानकर मस्तक आमानकर मंडली प्रभु जोठी आमानकर अपेक्षा करती से जदि आमानक पई सब प्रकार आशीर्वाद को देइछन्ती आमे मध्य ताक पई संपूर्ण सहाय प्रस्तुत हबार आवश्यकता अछि आनंद करिबार आवश्यकता अछि तांकटारे समर्पित हबार आवश्यकता अछि एणु प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे जोहन 15 अध्याय 7 पद 8 पद हालेलुया जदि तुम्भे माने मो ठारे रुह प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे जदि तुम्भे माने मो ठारे रुह आउ मोहर वाक्य तुम्भ मानक ठारे जदि मोर वाक्य तुम मानक ठारे अछि ताहले जे कोनोसी विषय इच्छा करो जदि तुमे जहा भी किछि चाहिबो इच्छा करिवो ताहा मागो आउ तुम्भ मानक निमंते ताहा साधित हेबो देखो ताहा तुम पई निहाते साधित हबो तमे वाक्य को हृदय भीतर संचय रखो ना तुमे ताकर वाक्य अनुसार निजर पदगति को सजाड़ो ना तुमे ताकर वाक्य अनुसार निजर दुष्टता रु विमुख हुओ ना तुमे ताकर वाक्य अनुसार ताकर इच्छा ताकर योजना जानिबा पई आग्रह प्रकाश करो ना ताका पई हृदय रे क्षुधा ना तृषा को सृष्टि करो ना देखो प्रभु को तुमे जदि मो ठारे रहिबो मोर वाक्य जदि तुम मानक ठारे स्थान पाइबो ताले तुमे कोन हबो जे कोनोसी विषय इच्छा करिवो ताहा तुम पई हबो बाकी की देखो हालेलुया हालेलुया तुमे प्रथमे कोन करिवो ताका वाक्य को तुम सहित धारण करके रक्षा करिवो वर्तमान तो हमें बहुत किछि प्रचार सुनुछु अनेक प्रचार को हमें बाछुछु नहीं या वाक्य बोला मैं बहुत प्रचार को मन बाछुछु बहुत प्रकार वैरायटीज वाक्य को भी हम सुनुछु ठीक अछि दुख किछि दुख बस नहीं भलो कथा भलो विषय हेले प्रकृतर वाक्य जते मात्रा रे सुनुछु सेते मात्रा रे कोन क्षिप्र गति रे हमर जीवन स्वभाव बदलुछि कि कोन करूछु खाली सुनुछु एवं ता भीतर संग्रह करूछु को वाक्यटा को ग्रहण कले मु फल माने मु उपकार पाई पाबी सतना मिछ आमे काहे कि बहुत प्रचार वाक्य सुनिया पे भलो पाउछु के कोठी टिके हमको कथा कहि दबो ना कथा कहि देले आमे गोटे उपकार बाट पाइ जबो ना तार अर्थ कोन आमे निजर स्वार्थ पाई केवल वाक्य भीतर अंश विशेष को पचुछु आ आमे सति पाई विभिन्न वाक्य को सुनिया पे आग्रह प्रकाश करछु किंतु प्रभु को इच्छा कोन प्रभु को इच्छा तुमे सुनो पछे सुनि बार कोन से पाप नाही किंतु जति की मात्रा रे सुनुचो प्रभु को पई किछि फल पड़ुछ कि प्रभु को पई किछि फल पड़ुछ कि ना निज पई खाली निज लाभ आशा रे मु कोन कले मते फल मिलिबो आमे सति पई चिंता रे अछु आमे सति पई भावना रे अछु हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद हालेलुया जोर पटरा कहबा हालेलुया काई कहलो मझ मझ रे टिके हालेलुया न कहबा शैतान बड़ चतुर सकाळ सकाळ समझ उठी आसे पाग तो ठंडा निरोला जागा ऑटोमेटिक टिके आखिटा तो पड़ी जीवो हालेलुया मझी मझी रे गोटे रब दउथबा जदि बा अन्य मानको शैतान आक्रमण करथबो आमे एमिति कान पाखरे चित्कार करिबा समाने भी चमकी की हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद।
सब बड़े शैतान को कौन करबा लिखा है शैतान को तुम्हें कौन करो प्रतिबाधा करो गाड़ी कलर जाबे तू जाबे उड़बे रहबे सुनबे शैतान को नहीं से कौन ए शैतान ए निदर शैतान दुष्शैतान ताकू मत ताकू प्रति समय गाड़ी करू प्रभु साहब शैतान को प्रतिबाधा कले जदि कहबो खाइला जड़े दास आइबे से भी कथा कहतले ना घरे बहुत चिंता बहुत काम खट पर पड़ले भी हमर बाबा चिंता बहुत आसे किंतु जत निरोला जगह चुपचाप बसौ सत्तरे शरीर को आराम खोजु थाए तो हम कहू जे एठी ही हमर आराम स्थान शैतान भी कहबो हां सत्य कथा तू तो वाक्य सब जानि छु सोई पड़े किसी असुविधा नहीं आम शैतान को प्रतिबाधा करबा शैतान को प्रतिबाधा करे शैतान कौन हम निश्चित भाव में आम ठार दूर को चली जीव यह क्या परिहास करके कहू ना यह क्या ठंडा करके कहू ना किंतु यह वाक्य अनुसार कहूँ कारण वाक्य लिखा अच्छी वर्तमान तुम्हें निद्रा जागृत हबार समय हालेलुया आउ केते काल तुमे माने निद्रा जीव आउ केते काल तुमे माने ढुलाइबो आउ केते काल तुमे अलस भाबिबो समय नहीं तेरे प्रभु कर वाक्य कहे जदि तुमे मोठर रहइबो मु तुम मोठर रहइबी आ जदि प्रभु हम संगर अछंती जहा मांगिबा हमें प्रभु ताहा देबे हालेलुया 8 पद लिखा गला तुमे माने प्रचुर फल फलिले मोर पिता महिमानित हेबे तुमे जदि सब बळे वाक्य को सुनुछ ताले प्रभु को पई फल मध्य आनिबा पई चेष्टा करबा आवश्यकता अछि प्रभु हम जीवन से डाई चाहता हमें ताको पई फल फलिबा निज उपकार पाइका गोते वाक्य सुनिबा नै हमें किंतु प्रभु पई को बाटरे कोन करके फल फलि परिबा हालेलुया ताले प्रकृत शिष्य शिष्या फल न फलिबा आमे शिष्य शिष्या हे परिबा नाही शेष वाक्य को पढाइबा आपण बहुत सुनी कि बोधे कष्ट लाड़ी तथापि मु कहबा पाई कहि कि निश्चय छाड़ीबी कारण समय अति अल्प आगामी दिन जदि वाक्य सुनिया को समय होबनी तेणु आपको खट्टा लागू मिठा लागू बोर लागू डर लागू जा भी लागू मोर वाक्य को मु सारीबी हालेलुया जोना 14 दे 15 पद को जीवा प्रभु प्रकृत रे हम ठार कोन चाहती जदि तुमे माने मते प्रेम करो प्रभु कहती जदि प्रकृत रे तुमे मते प्रेम करूछ ताहले मोर आज्ञा सब पालन करिवो प्रभु कहछन मोर आज्ञा को तुमे पालन करिवो मुहरे खाली लोक देखानिया कहिला हबो नाही आवश्यक पड़ी कि प्रभु को पकड़ कांदिले खाली हबो नाही जे प्रभु मु तुमको बहुत प्रेम करे वाक्य कहूची सत्य जदि तुमे मते प्रेम करूछ ताले मो वाक्य रे जा आज्ञा सब अछि प्रथमे ताको पालन करो केते आज्ञा को हमें पालन करूछ केते आज्ञा को पालन करूछ मिछ कहबारे हम जीवन को कोन नाही विश्राम नाही पाटी खोलिला पाटी आ गला माने मिछ भय नाही प्रभु कर आज्ञा को पालन करबा पाई मन भीतर हमें आदर करू नाही सती पे पिला मन को आगुर भलो शिक्षा दियाउतला सत कहि पछे मले मरिबी सत कहिबा को किया डरिबी आ वर्तमान आ भलो शिक्षा को निंबुड़ा गीत अछि बहिरे छाप हलानी रज दौड़ी कट मट मो भाई मुंडरे सुना मुंड इंग्लिश मीडियम पिला कर इंग्लिश बहिरे वर्तमान छपा अछि काली न्यूज देखुतली लक्ष्मी पुराण को नुआ आकार दियाई ता कथा परिवर्तन हबो तने काली बाइबल को जदि परिवर्तन न करी बोली कोन बाइबल को कोन परिवर्तन न करी बोली किछि अछि हैं कर देबे
ଚାଲିଛି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଇବେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖା ନିଜ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ହାତରେ ଅଛି ନା, ଆଉ କଣ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ନା କଣ? ତାକୁ ଆରାମସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦଉଛୁ, ତକିଆ ପାଖରେ ଦଉଛୁ, ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ, ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଗୋଡ ପାଖରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ବି ଗୋଡ ପାଖରେ ବି ବାଇବେଲ ଥୋଇ ଦଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଉପରେ ବାଇବେଲ ତଳେ ସବୁ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସତ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଯୋଗୁରୁ ଆଗରୁ ସିନା ବାଇବେଲ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା, ବହୁତ ଭୟର ବିଷୟ ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ବାଇବେଲ ଆମ ହାତରେ, ତାକୁ ଛପା ମେସିନର କଣ ଅଭାବ? ଛପା ମେସିନର କଣ ଅଭାବ? ବାଇବେଲକୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି କରିପାରିବେନି? କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉ ହଉ, ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଖାଲି ଶୁଣିବାରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇକି ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ଆମକୁ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଠିକରେ ନ ଦେଖିକି ଆଣିବ, ଭେରାଇଟିସ୍ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କଣ କରାଉଛି? ଛପା ହଉଛି, ସମାଧାନ। ଯଦି ବହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଇବେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ଯେତିକି ଭଲ ଅଂଶ ସେତିକି ରଖା ହବ। ମିଛ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେଣି, ଆହୁରି ହେବେ, ଡରନି। ଚାଲ, ପୁରୁଷ ବାହା ଚଳିବ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋଦମ ଗୋମରା ସମୟରେ କରୁଥିଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଡ଼ି ଚାଲ, ବାକି ବିଷୟକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ପିଢି ଯୋଉ ଆଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଣ ଜାଣିବେ କି? ସବୁ କଣ ଜାଣିବେ? ହଁ, ସତ କଥା। ଝିଅ ପିଲା ପ୍ରେମ କରିକି ବାଇ ପଡ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲାରା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଭଲ ବିଷୟକୁ ଲୁପ୍ତ କରାଇଯିବ, ଏସବୁ କାମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ବୋଲି। କାରଣ ଆମର କଣ ସେ କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଯେତେଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବ, ଚଳିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେତେଟା ସ୍ୱାମୀ କରୁ, ଚଳିବ। ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କୋର୍ଟର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରୁଛ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅହିତ କୋଟି କୋଟି କଣ ସବୁ ପଡିଛି, ବିଚାର ବିଷୟ ସବୁ ପଡିଛି, ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟ କର, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା? ଆମେ ଆମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଶିଖିଛୁ, ନ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ କାଲି ଦିନରେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡେରି ଲାଗିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ କଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନ, ପାଳ, ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ କଣ ଅଛି? ତୁମ ଜୀବନ ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ କଣ ଅଛି? ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଈର୍ଷା, କପଟ, ରାଗ, ମିଛ କଣ ଅଛି? ଠକାମି କଣ କରୁଛ? ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ତୁମେ ଭୟ ପାଇବ। ଭଲ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବି କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେତିକି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଦରକାର, ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇକିରି
पेट आपनकर फुल होई परिबो मु सेतिकी कहिबी एवं आवश्यक विषय कहिबी एपटू एणु तेणु सेणु कहले किछि लाभ नाही निजर गड़े करिबार किछि आवश्यक नाही अन्य मानकर विषय आलोचना करिबार किछि विषय नाही डायरेक्ट माने वाक्य को सुनिबा तो आपण आपण जीवन ऊपर कोन ता प्रभावित अछि कोन प्रभाव पड़िछि पडुछि पडिबा को जाउछि से विषय सचेतन होबा पाई हमारे वाक्य अनुसार आपण आपण जीवन को कोन करिबा सजाग करिबा जागृत करिबा सचेतन करिबा प्रभु सहित परमेश्वर आशा हालेलुया Jesus, glory, hallelujah.